1, 2. Jam! Jam, jam! Please, enteng kabisote. Enteng kabisote. Hi. Yes. Everybody now. Obe. Obe. Bobby. 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 Papa, nag-wrestling. Wrestling. Power wrestling. Talon-talon lang ako dito eh. Kanina. GGA. Dito nga ako lang. Weekend, hindi pa tinira. Dalawang bed, pinagpatong. Kaya pala ang lambot. Anong ulat pa? Ewan ko. Water na may. Nagawa. Challenge. Jam jam. Yes, yes. Ken, sabi na po. Interesting. Hindi, uto-uto pa to. Nag-uuto-uto pa to. Ken, bigay mo na. Kapisode. Enteng. So. Ay! Ito. Saan yung makuha? Nag-college si Papa sa Manila. Sa may Intramuros. Ano Intramuros? Nakapag-field trip namin yun eh. Oo! Yung bahay ng Rizal. Nga. Doon. Grabe pala yung mga kulungan dun. Doon pa na bagong bayan.